Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des vêtements. Chẳng ngày nay dừng sắc xàm pi vêtements nè, chẳng đơn là ta pi cái áo người ta mặc khao không khao cái người ta mặc nè. Tại trong mưa là có cái này nè, nên lựa chọn cái đã thá. Ăn t-shirt ai dư dữ đó nghe. Ăn maillot de bain nó là chút hai tấc sầm rập straight. Một tiết cứ une chemise là làm dừng bẻ nè cái này làm azumi nè bẻ tự nhiên bẻ chỉ sơ score này mình là cái azumi này un pull ai mình có ai cái này dùng chìm to cho Israel rồi có mình bây giờ chìm to đa hàng cái đá cái dùng bẻ ai mình tới VK PS7 อย่างnày ok un pantalon nó khâu bén une vesteហ្នឹងអាវដែរសម្រាប់នារីក៏បានប្រុសក៏បានណាសិតទៅប្រភេទអាវយ៉ាងនេះអាចចូល Google មើលបន្ថែមអាវនឹងជាប្រភេទយ៉ាងម៉េចយើងចូលទៅមើលណាដឹងហើយអូខេun short ហ្នឹងខោខ្លីអូខេun costume ហ្នឹងគេហៅអាវ crochet ឈុត crochet ហ្នឹងមានខោមានអាវមានក្បាត់កអញ្ចឹងមកឈុតគេហៅun costume អូខេune chemisier ហ្នឹងគឺអាវសមីដែរតែសម្រាប់ស្ត្រីអូខេជាចំណាំហៅយើងចំណាំហៅអាយកតាំងហ្នឹងអាយកដប់ណាមានកតាំងអាយកដប់ជាស្រ័យ une robe សម្រាប់ស្ត្រី un peignoir ហ្នឹងអាវយើងសម្រាប់យើងចេញពីបន្ទប់ទឹកមកយើងស្លៀកណាឬក៏មុនទៅបន្ទប់ទឹកយើងផ្លាស់អាវយើងយ៉ាងគ្របពីលើឬក៏ពីច្រើនណាកៅអៅហ្នឹងយើងអាចពេលយើងទៅហែលទឹកអីនៅអាងណាប៉ាសពីស៊ីនពាក់ហ្នឹងឯងទៅគ្របមកវាឃើញស្រស់ញឹមពេកអូខេតោះមួយទៀតហ្នឹងគឺអាង t-shirt ម៉ង់ស៊ូឡុងណាសម្រាប់ស្ត្រីអាង t-shirt ម៉ង់ស៊ូឡុងអាង pyjama ហ្នឹងអាវស្លៀកគេងយប់អីចឹងទៅអូខេ une jupe ហ្នឹងសំពត់វែងអាង manteau អាវគេសម្រាប់ពេលល្ងាចពេលខែល្ងាចok, chúng ta sẽ cùng nhauចូលចិត្តមេរៀនមួយនេះ ok merci peut être avec nous